Espace TV. Espace TV. Fɛn sinileri na kenya ben alla awa gia boma na ye Espace TV di anlike ama fenena alkalo ana gia kamenen wati ni base kota li halali ambulo anye mentala kolubla al saudo na la sonama ala malmata alla kuma badani na andina tunkunta sisen kolubla al saudo kuntolu anato adamina la mema woleye awa ana kotida sabaye na ana ministère bonda sabadi wolna boni ne brabado roka iraka konika mafene de kuruba mento ko Amnesty International ko na kuma men fola ko ka ben awa molla hakan sosoma ana lagne yan ko kuma leodi awa ko foite odo ko fofonyo ko bawo ko mal bulula kuma kan men dise akela ayefo ko alna men fonin ko tunyale na mbora endo andi kuma ko bre kan na ye ana awa journée mondiale woye lone di mentanin ka si se na saka se ana dini nu na ye ana denudi ko lo hakan makada andina kuma ko kan andina kuma fanan ko bre kan na ye gindala danko di wo watandi kankane alal malmata alla awagia kanna wati kunkuru ni batami le hala ubela denindita kabla al saudo alnike ama fele na bako fadu senko karfadu laminudu kasiadu ale lerinina awa banko ale babaya ale laibaya ale kantela men kalon kalma jini lerinina feremba mamuduya alnike ama fele na kosebe fempensi ni wulada koni na Kenya be Espace TV ma alnike andogbela dolie zere kore wolie labe mamu hankawasi kosa colonel Kosamuri Dumbia wala sole wodi alnike ama fele na hankawasi sinofina men majini kankan kabada na alnike Espace TV rogbela andina na li halan ndamina yomi anka kunto menta kolubla al saudo ni kama fene ana kotida sabai ndo na ya na ministère bunda sabadi o kotile na wulila kallo ana awafobe ya lalnye na liye ana journaliste lede ka ira kala ko de kuruba mento ko Amnesty International o ye de kuru le di men jantoni molula hakan na la hakelu koni makanda kudo jamana bela denin kono aye jamana siama ne do dunya kabe bela denin konina ni konin kama fene sinesa wolna bataki le labora kata ana octobre awama ana sanwa flatan konodo la kanasi ana utukaroni awa tele ana awa utukarola ana 2020 nina obolo masine sa alali halawul kono alkamen iraka katrete alla communiquer luma ko la ginebra awa arabaden ya soso na ye awa akama kadan konindi adon 4 bribolo no la udo kabi ana 1981 obolo masine sa ko momen bonona al nido momen fanam minani katre al fenko al seko foite awa kunyani ndo kwali ya fola ko ka mo wol bla ko ni kama fene ko mwen kenin tenya afoko ko ka awa agbengbendo ko mo wol yebla wala ma momen madimini ko mba ko Amnesty International ni ijantola opposition na awa perdeli lero ki ijambo gouvernement na perdeli ko mo nani foira awa ana train men koni minara awa route le prince kan mo nani foira woro ko la koma fo Amnesty bolo ka traité fanan train men fanan tina ko la koma fo police ke men fanan bonora ani do ko la koma fo asiamamba do ko alulie Amnesty la awa kuma ni jatela le ko mba kwali opposition e kam koni katre altre awa temale ko altre di opposition ta fo ko ka awa gouvernement fanan ta fo ko bolo masinensa ko momen na sini Amnesty bolo la Guinée wala ma jamana gberel do ko li hala men na wala wol ma ko teli hala gbenindi ko ro alali nyala kalan li hala wol kodo awa ana koti men fanan jantoni ana kiti ko konindo katrete ana jamana marama na ye ana awa ministère bunda di na ye décentralisation di katrete justice ma wol be fanan tamini awa tamis la kelen wol do ka iraka ko Amnesty e men fola ko tunyata do bawo ama opposition ana diani opposition la ko ama dia gouvernement na ala retrema dia gouvernement na ko koni men ken gouvernement fanana ko atere kakan ko ko fo o bolo masinensa Amnesty International alla la side men yan wol bora de kuru doro bi ana kalatalal na yana fobe yala la bondi menye awa kipe fanfe na nya fala ma ko maison de la presse o bolo masinensa al kayiraka ko la Guinée gouvernement ye même fola
ko i b'a ye allemand polisi wolu nu awa gendarme men fo ala ka traité train ko wolu ma ko allemand wolu blaro bawo ka trele albraban alla rapport nin kela altrema nin blaro munu ko koni bo be yere na te atan atako ko beni la Guinée gouvernement ye ko ke ka fo ko aluli yemen na ko tunyato do ko la Guinée gouvernement ye kadan aye ko wolu nyanyini men ka ko luke ko mo wolu ta kallalo ana kiti bondal dala al ka ira ka fana ko la Guinée gouvernement ye nina wulale ka ira ka ko aluli ye bara men na ko te bara nyenema di ko samol di se nyina la awa mo mina men yiro jamana kono ka traité awa mo fa men yiro jamana kono ko bela deni ye kala le ko sa nyina o ko kwal donte la nyina la o ko kali ye ko nin kam furu fojo la Guinée gouvernement koni awa amnesty la rapport ka traité la communiquer ma o na li du suborale o le kera al fanambora ka ira ka ko menke yiro ka te ko bentadi ko al bela deni ye kadan la Guinée suma ba am bela deni na here ye wole konindo li hala dole nindi ankalon ko awa novembre karo tele mois asiamamba do dinin na nyanya li lone wodi woni awa anna juin karo te kelendi na nya folama ko le mois de l'enfant guinéen ni kama fenen sinensa anna karo men tinyana e 20 novembre di moliye dinin besi menkela dinin madimi menkela altebla menkela école la alieta menkela kalibla julayalla anna circulation do woliye kolle di ko men manka wole bilomba sekota awa momen ka dinin na kolon woldi allo alisinkan saka se ko wulu kelela kalbo anna jamana kono ni yere ka la Guinée ta yo me alanya la nya men kanti wo dinin sema ne ndo men ye freli kala anna mamli balute ma yale burila katami motol ni fenye woli sababu le di men di se alla bonola al nido bawo aliye triti le kam triti nu lo fe wo fanante kelendi o lomba le bidi men di se kala sababu di anna moli yale nya la burika le dal la burika ban fana kali se ke sadinin se tola condition nyumal do nyamenka ni karogbe ya siemamba do ministre Musomen Jantoni ana awa moko ni nanya fulal mo ko les personnes vulnérables ka traiter action awa socialement wona kanabola le naye awa Mariama awa Siladi Madanjabi akayira ka ko menke iro la Guinée gouvernement bolo ko kadinin de men ko ye ko baledi o bolo masine sa ko brelu fana yin sa mena alna to menkela agbengbe do mena to kela sababu di ka bukita ka di ana ministre dalma quatre tana gouvernement yerema ana Nations Unies bolo kana be mariage forcé na ye awa kamo forcé fuduke na ye wo kele ko konindi ana jamana kono ba wo bara fankasiama ne soro quatre te viol ma na ye binkanindi demsonin kankala muso yar rotien woli ye kolle di men kele loni ye bidi men kaka fana ka dola don sen kan ali kele kolu konindo awa momen fana janjoni dini nakodo biyelo ne di al kakan ka bo ka wadinin nabla Allah hakan na inu ni ne kakan inu ne mankaka I kakan ka ni ne ke I mankan ka ni ke woli kolle di men di se dinin fana hankili la buduna alire ko ka ayira kala kwali ye bidini ne di koni alule sini mobadi dunya doni kama fila nya fula ko dini ni ye bi nyasi ko dini ni ye sini nyasi le di sini nyasi we damina la bile anya njanto andendo bawo alule nato honorable la nanka aluto anko alukuma sidi nin konya alina honorable koni nanka alufadi masidi alina o mayira bawo ni kama fene moye dem préparer la le ka ben ala sini tama nanya fula ko ka dem préparer ala avenir nye koni ni ka avenir préparer denye adina avenir wo mayira bawo ima le préparer avenir wo koni la wanyala asiamamba do anya njanto dendo alule anasinindi li halala bane nindi andi kuma ana jindala ko danko kan bawo ni kama fene awa asiamamba do tubabulu bra congélateur ye note frigo awa jikale ya fe wala ma awa gila suma fe ani kama fene gila suma fe o asiamamba do an fadam fada fina ya o dolle nindi ni kama fene anna awa fembeni yetala anna namumbulu ma naye anna ginda ludi kalu roben kono ginda woli roben na di woli roben na bankule la awa siamamba do woli bola kankane bawo banku wetela awa somen na woli manjan kankana ni kama fene banku woli tala kala mo yo me alinya la nyambe kante ka ke ginda di
ni kama fɛnɛ jinda wo an ye jelikɛla wele kɔnɔ banku mɛn tala k'a dan o ye banku le di mɛn sumani o ye banku le fana di mɛn natɔ jenina jinda baban ala dontɔ furu le kɔnɔ k'a jeni walama ka lɔ k'a kan k'a jeni sa a di se wulenna ka a forme ɲuman labɔ a kɔnɔla o fana o ye sumani fɛn de di ni ka ji kɛ o kɔnɔ a ye sumala le tele bɛɛ la dɛnni na bawo ni kama fana an na solu awa frigidaire ti yen ka traité congélateur ma ali ye awa an na jinda mɛn ne la baara la bawo a ji sumani ne a siyaman b'a fana dɔn ni kama fɛnɛ a ji kɔni awa hali tele b'a bɔ ale sumani ne olu ye koli le di an na namun kolo an ka kan k'an kɔse mɛnni ma a la dɔman bi laginɛ a gbengben dɔ an na jamana kubeso la yan edi se wala mɔgɔ mɛn na salon na walama maninkamuri mɛn na salon na k'a fɔ ko ko jinda le sinin tɛ ɲa ko ɲɛ min an ye jinda le yela dɔ yɔrɔ mɛn dɔ bi o le ye misiri li ka traité jamanaden yɔrɔ dolu fana ma kɔni a fɔ ko k'a ye nin na bon kɔnɔ o barama dɔya an y'an jija an y'an sen la an bɛnbalu taminɔ dɔ o di se kɛla sababu di ala mato ala mato yo mɛ alulu kɔnɔ an di se an sumanali dɔ bawo mɔ fa kɛ n'o tɛ i bɛnba kɛ n'i ma s'a kɔdɔ i y'a koronkoronna le fɛn sini traileri ni na ɔrɔ bakɔ fadu sɛnkɔ karifadu laminidu kasiyadu alimajinin traileri ni na torokɔ bisikrima mɛnimajinin kurukɔrɔ alinike ama fɛnɛ na nali ye kosa colonel kosa mori dumbuya wala sole wodi walama alimajinin lɛri ni na babaya ale bankɔ ale laibaya ale frère mamuduya nɔtɛ ale kantela mɛni ye kandela wulada bɛɛ ladɛnni na alinike espace tv rɔgbɛra nali ye sinofin zerekore kabada 1 mɛnimajinin malaisie allemagne hankawasi belgique la nali kalon fana kwali ye Stockholm, Suède Léodi, Alnike Espace TV Rogbera, Menkera Sababudi, Kandia la Salma, Wole Sheikh Kaba Katrete, Aboubakar Fote Souma, Awa Menan Kumakana Selalma, Wole Kadi Touredi, Asiamamba do, Kumabudu Layando, Aldenke, Sise Musolu, Kaba Musolu, Anin Kuma Musolu Denke, Menanimbela Denis Sinignon Dala, Alassane Katisila, Alnika Mafenena, Albake Dunya Fanfan, Joy Albela Denima, Ala Jo Sabati, Katama Furu Fojo. Espace TV. Espace TV.